हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ओसिया का इतिहास सचिया माता मंदिर ओसिया जो जोधपुर में स्थित है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं ओसिया माता का इतिहास। राजस्थान के पश्चिम सीमावर्ती जिले जोधपुर में एक प्राचीन नगर है ओसिया। जोधपुर से ओसिया की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यह स्थान सड़क और रेल मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। ओसिया अपने प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर और देवालय हैं। खासकर ओसिया का सचियाय माता मंदिर विश्व विख्यात है। भक्तों में सचियाय माता के प्रति अपार श्रद्धा भावना है। इसके अलावा ओसिया का जैन मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। साल में यहाँ 2 मेले भी लगते हैं जिसमें बड़ी संख्या में माता के भक्त भाग लेते हैं। इसके अलावा यहाँ के इन देवालयों का 8वीं और 12वीं शताब्दी का प्राचीन होने के कारण इतिहास में रुचि रखने वाले हजारों देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। ओसिया का इतिहास। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. जो युद्ध वगैरह हुए थे उसमें मूर्तियां खंडित हो चुकी थी, लेकिन अभी भी देखने के लिए यहाँ पे बहुत सी मूर्तियां हैं। एंड यहाँ की जो शिल्प कला बनी हुई है मंदिर के चारों तरफ वो काफ़ी देखने लायक है। और यहाँ पे उनको देखने के लिए मंदिर में माता रानी जो सचियाय माता है उनको मत्था टेकने के लिए बहुत दूर दूर से जो यात्रीगण आते हैं वो है। एंड जो बाहर से विदेश से भी जो आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत से पर्यटक यहाँ पे आते हैं जिनकी मनोकामना है, जो इंडिया से बाहर बसे हुए हैं, जो बाहर जाकर रहने लगे वो भी यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे जो दोनों
नवरात्रि होती है, साल में 2 नवरात्रि होती है, दोनों नवरात्रि पर बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि नया वीडियो डालूं तो